Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan yang kami ta'zimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah SHMM. Yang kami hormati dan yang kami ta'zimi Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz BA MAG, dan tak lupa pula yang kami hormati dan yang kami ta'zimi Bapak Dr. Ahmad Muzaki MH dan Ibu Hawa Hidayatul Hikmiyah MH selaku dosen penguji ujian komprehensif gelombang 7 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, tahun akademik 2025-2026. Saya, atas nama Siti Khairun Nisa, akan membacakan materi ujian komprehensif berdasarkan referensi buku Mahfudat Fadailul Iman dan Mahfudat Fadailun Nabi As-Sahabah. Yang pertama, yakni doa tawassul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, ya Rasulullah, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati fatuddali. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bikaramatil marhum Al-Arif Billah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Samsuddin bin Qaiduddin Kiai Haji Hasan Saifur Rijal, ya Nyai Hajjah Himami Habsawati, ya Sayhu Hasan, ya Sayhu Hasan Saifur Rijal, ya Sayhoh Nyai Hajjah Himami Habsawati, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati fatuddali. Al-Fatihah. Yang kedua, yakni tawassul. Tawassul dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tas'urun. Tawassul dalam hadis, Allahumma innahu lam yanzil bala'un illa bidambin wala yuksafu illa bitaubatin qad tawajjahu qaumu fi ilaika bimakanin min nabiyika. Tawassul dalam qaul ulama, fadlun fir rijli idza khudirat anil Hasan Mibni Hanasin qala kunna inda Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma wa qudirat rijluhu faqala lahu rajulun udkur ahabban nasi ilaika faqala ya Muhammad faka'annama nasita min niqali. Yang ketiga, keutamaan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan sholawat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Selanjutnya, keutamaan sholawat dalam hadis. Man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi asron. Keutamaan sholawat dalam qaul ulama, jala'ul afhami fis sholati wassalami ala khairil anam. Yang keempat, keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Nabi dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Keutamaan Nabi dalam qaul ulama,
wa yuzakkihim minas sarki wal ma'asi warrodai wasairi masawiil ahlaki. Yang kelima yakni keutamaan sahabat. Sahabat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina uriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwanah wa yansuruna allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Sahabat dalam hadis, khairu ummati qarni summal ladzina yalunahum. Selanjutnya sahabat dalam qaul ulama. Idza dzukira ashabi fa'amsiku, idza dzukira qadaru fa'amsiku, wa idza dzukiran nujumu fa'amsiku. Yang keenam yaitu iman. Iman dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iman dalam hadis. Wa anhu aidan radhiyallahu anhu annahu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Selanjutnya iman dalam qaul ulama. Arkanul imani an tu'minu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa sarrihi minallahi ta'ala. Selanjutnya 7 yaitu Islam. Islam dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati raditu lakumul islami dina. Selanjutnya Islam dalam hadis. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyah. Islam dalam qaul ulama. Arkanul islami khamsatun. Sahadatun an la ilaha illahu wa anna muhammadur rasulullahi wa iqamis sholata wa ita'iz zakata wa shaumu ramadana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. 8 yaitu ihsan atau akhlak. Ihsan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqil adim. Ihsan dalam hadis. Taqwallah wa husnal huluk. Terus ihsan dalam qaul ulama. Kam min amalin yatasawwaru bisuratin a'malid dunya wa yasiru bihusnin niyah min a'malin akhirah. Wa kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. 9 wudu dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wudu dalam hadis. Idza kunta ilas sholati fa asbil wudu'a summastaqbil kiblah. Selanjutnya wudu dalam qaul ulama. Ismun li fi'lil ladhi huwa isti'malul ma'i fi a'dha'i muayyanatin ma'aniyah.
10. Salat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat dalam hadis. Inna salatal qaidi alan nisfi min salatil qaim. Salat dalam qaul ulama. As-salatu mafrudatu khamsun. Duhrun wa awwalu waqtiha zawalus samsi wa akhiruhu idza sara dillu kulli say'in mislahu ba'da zawal. Selanjutnya puasa dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa dalam hadis. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Puasa dalam qaul ulama. Wasaro itu wujubis siyam arba'ata asyan. Al-Islam wal bulu wal aklu wal kudratu ala saumi. Selanjutnya 12. Zakat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Puasa dalam hadis. Az-zakatu tohrun iman. Puasa dalam qaul ulama. Waz-zakatu sar'an hakun yajibu fil mali. Selanjutnya 13. Haji dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashurun ma'lumatun wa man farada fihinnal hajjah fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Haji dalam hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajju mabrurun laisa lahu jazaa'u illal jannah. Haji dalam qaul ulama. Wa arkanul hajja arba'atun. Al-ihram ma'an niyah wal wukuf bi arafati wat tawaf bil baiti wal wasa'yu baida sofa wal marwa. Selanjutnya 14. Nikah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli say'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Nikah dalam hadis. An-nikahu sunnati faman raqiba sunnati falaysa minni. Nikah dalam qaul ulama. Wan nikahu mustahabun liman yahtaju ilaihi. Selanjutnya 15. Haid dan nifas. Haid dan nifas dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa ada fa'tadilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fa'atuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Haid dan nifas dalam hadis. Kulla say'in illan nikah. Haid dan nifas dalam qaul ulama. Aqallu zamanil haidi yaumun wa lailatun wa aksaruhu khamsata asaroh yauman wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Selanjutnya 16. Bahaya zina dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Zina dalam hadis. Tarkuz zina yurisu gina. Zina dalam qaul ulama. Az-zina haramun
wa fahisatun azimatun wa huwa minal kabairil azim. Terima kasih. Mungkin hanya ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.